Khaluni herabe alla radio kilingo me nyogonte ratanga ase fole ronale dron khadingo hajolo bari alunte mote afo wo gasi na katula dabula la dingo la futuoto wonya fo ga kunna go yaba o fenwo fento jusubala ga nyinne tumodolu ki italana modu la kanyinne wonte isebula ni miso kono ratanga teridu anindula kutanta mungambeje alunangawa jonki ye khadun xamo ko déranger la baro la imi la tour xonon no ay yafa imalo xono le ben dimin xa il était ke bi bulu ay awa taxati ke san ixi sigi ixi toxoma xono atata ñaawo ñaay tebe wo be ñaagali i xaje muso ñinu bebe sigile xono no la awa ake ko muy telu alu xono alum dema centre la taxañala al xame wo be xan al ñamu sa famu ya xi dema la baroto iyo bay godile tembulu ayo abi ye jamu croix rouge leti taxa ini ngodo xana c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, c'est la vie à Ratanga, Ratanga that's life. C'est la vie à Ratanga. Hey yeah, hey yeah. Isa ko banna korita nante ay nte herala bari mumbi la tugum memu ñamu musufula njangole tala wo fero ñoxonte musufula njang bari na fero be mekeno anyimati isi xani sosola ayina ayi i xaje dron kafu ñoxolu xawo fero lela saxa bari fobi ima kura ak gero ñañina xanan sege ani la ferol tele xalon xasiyete dimbayala nafa tunna yamariya xona ni wonte xata façon besi jigi xan bari na i xalo mbe jël soto xan centre de santé la musu kilingo tabe gole yalin teng iba fe nga fula ñango la waxa ah non non ntele xi soto xi susu xi bambum xoto ntele xalon xasiya beti men xanyima mbe musufula njango soto liyen xayi xono menu ba fe xa domolo soto sakumantelu mo xo ndim fingolu wo man gole ni mu kesse dom lati ibe mu faxa dim fisir wallo ay fusi name atu ngan to mira nsi kuma to ku nyima lunkutan nyamu taxala baradula sañi na bit al saxumandi musolu tanante ali sodun tabalo ñana domolo nati alu saxuma dindingol
Sagoni monte ba di musul samba ko la. Wonya ese tanis to tobe. Irame. Kala saga nyuma yama mon fusto ka ke foganjani. Ala saga ila ko la ka ke fodinil bagasira. Hani mba fe gafe ite mbunyali nyala. Mbula ibendi minga. Mbula ikame. Harfa mumbila. Ngono le bendi minga. Ikan nasilan bi balola sa halale. Gudi tembulu. Na. Afele na. Ake dondi. Ila bula mbe sal dola sa hala po khima fele. Rame ambe bennale. Ibe munnate ngafo kharfani ya khata khatike sax mo xote mo xola jonti jam. Pari abe sekeli ne fo ga examiner le inyantala. Ibi famutani jonti. Iba fe khaya marole dimma mba fo docteur Moulaye kilbe service o tanya khamiha. Mba ma fele lale aka diaye aka guwaye. Ni ko ibe nanyini na saxo nyimma. Nsen khali isen na soto. Awa na khadi. Bari mumbe na khal fuloma. Nin kharfani tiketa bulla khala wo khan ani herman sijan. Wo betanya assistant belala khan. Ni famu bari imade. Yaay I khalon kombe fero belo kha service o tobe. Akhana fu mambulu. Bari mumbe nin khalifala. Abi ma khasi kan khono dimingo lela. Awa asita ala kunya ala saha. Korsa ila consultation jokki. Alunna me harfalo sigi nyoko songo me kisi. Bari nyokonto muto le sena. Alte mo sebe isena kunyima soto. Alake alaye. Alake alaye. Asita le musu khoto ni khatakana la gandu sandul. Amam fusitolon centre nina. Wo be khan khana so mume assistant khala yamaro sikija. Korsa lo khumo. Paga, sile nyibla kili. Mba nyamle tulana tila ekolo. Mba ekadinye ni kanyi ni be kule na kunya. Sebe mol na tale urala. Bari wo falqa barakenda ikham. Awa. Rokuba. Ibenya to dia linde. Ila bonyalo nyindung. Bajen nata ka dole sam pour khadi muso la mo xol me ñam musigi la talako Musu fulanjang. fusi mam fisa musu fulanjang pour xa folo la til Emade. Akita di akawo nouvelle metuma menna. iba fi hakedi et puis amia ke no nyakutama Rokoba. Ake dondi ni musu fulanjang ko. Baluo gole ya poste la musu kilinti golu bulu. Imira ke kili musu fula. imeta jaxu poste wole ri la ñinan na adolu tuma jama musu fulanjang futu ke ta problème oti barinte ngalo men xagni musu fulanjang portala sukaro kilo dimma anin farine Alu sago mambingi, alu sago manandi rakoba. Ibenya di tulli. Sira dindingo. Bebe sira. Magar man kendele ni fango ka sira nati. Ho ay. Bari ten abito funyo ganne. Ni wakati mbe abesegeline. Nga fanya akabaro lalo.
ni muke ni male la khumoti ni quartier kelu be sila tambi silo joki asike kunyima pati ni sege Tulli nam nandi ita men ka village la musolu long I nyamu le khande ma musufula njangola soto pour tala tala se musufula njanga sotole aman si village la ime ban poster la jan sila ibe muso min bo en village la khanati dugu ba ko no futuwala wole be tignale fa on qasiya poster ta awa tareta ni se kenda mingi Voilà, ngratale. Bila yelo tala. Ake doni ngi madema. Voilà. Arani. Yo. Fora examen ku tankiye. Na examen lu sarani. Afonyeng Aminata. Ni waxati inin ke man fere isa be fola ñeexal ibe men be fola jaabe dana janne awa benani rame yaay ba fay han tombe ni xarfandingol la ko la I xalom be xarfandingo men la saxaxa birin kurala saxala namiroto dole xa forcer an ya xila Ayo. Bravo. Ni takatare fo xala xuma. Tumandolu me fui fo. Surtout ni xitulungi la. Aide. Aman son fusi folagne. Alsa umandi muso. Itokondi? Minata. Sanjalu bibulu? Sanjitani lulu. Ibe bokan quartier jomanna? Autoroute khofe. Hamaringa bele ibulu? Ibe futulinne? Afonye. Dole boyti kha la ñoko yala pour al kakafu Aminata ni man kuma mi alon no membila awa asita angataka mena tanti nya katuja mo men galo ata fe khafo men bala jangarto kutanu ben konon di ngataka Ay alkhana woke alkhana tuja awa abe fonye ndita ke dole ma mada nyaman la men kha tuma astula poilan kha Sito dangu kende bari fika kuma ike yenne ani ikhana santir la ja alqanam bulangan sagi alaki alaye abe benale nake afote I qaluo sotole bay nyabente mele nyabale nte courtier men se lo soto ministre lui député lui sigalala lui balontana lui jamano alifa lu be malahi do tay bari problème te wala ndasaha te wo infirmier de docteur OK bari ouf eralonja infirmier médecin sage-femme garçon de salle abela kuraka ne na kurata ibajele le nyala abe kenyi nyala le
isaxu ma kende ñima e ñanon deme sekide bir ite da ba ñimu patron baale jabe appartement ni na ila tanta bulu he ite jon xite fo sa ñabe docteur lu bera ñinto ki de te jang ani man kan be jang nsageti la kunta ñani hoto yana tan siamantinya bari itele ko ñen kibe fanda di male nola bari kana dimi oh ilo nga fen kutangini ye oh docteur ilo infirmier ilo alu sago mambingi ake tadi ntumba fele ni sonta mate na félicitation le féliciter mon rang zina musolana sina muso ibe mon farante rokuba ko nye ko benti ma jago haketu nyendi muso itunte musu fulanjan ko nyi khalama ni rokuba nyi emade mon keta iman kendele akasia jangaruti diren khamile ko talay musu fulanjan le taxa ko rokuba le betala ngi nenna musu fulanjango enteri bari wote fenti ifana ise khero sotoro ko babulu anyabe tula manyo leto ontumo isi la san soto ifaye ay bari bi mu fakante e xalo ne ngame mu ñaro ko bafi ani musu fulanjango ni khero te sudunna asisiya jahana moti mu inin quartier musolu khakuma isano khitom bembelani lewola amelon fana janninno tala se wotu ako amira yato sigili alu memalu alu lani fanyi dunya anu yalu zipolu abebe kenama nama be nyaluma alu khanna la sakha doram polu balolu ñun alilo al khala sakha nyala sagili bali ale haji abedi abanya ma iyo awa aketadi imi yamiram benta courtier menti appartement no xolingo le litan ihanta musala nokoma nalong abejang alu nyamu khala bo ni wonde ate benalu ma de alu malong alni jombe ñoxonna ni mo xola jele laale xamunu yey tonton aseke imantolo mume inyalo na blouse la yake I xalon tele mu la sonalo musoti ini mense damier jouer ibe baro la canni iyo ani moko mem bebe jan miya fona yono kabara kende ime problème soto no jan centre la mbi tara la xa ke doyi hein mbe musule ñine xam gaay ne ka xa fatana la can bari amé xumome musolu doro man xanna la filina la jan ikelu fana lanna dondi nsi musu danko kosobe bari wotunte bulu iyo awa nsonta bari musobe minto nko na beja iba jelela wandi muso datu ko xama fandi tonton ilon xi danko tonton iseji nimi bawo xulenta jaxuja Arani isa boleno qila kulu keso soto ikano malem itumba halama yo barinta fi khono ni mara ba on bada mo son kila musut ala ikhado ko xamma
ni ba fe isende male no ngono nintinya ni ba fe Iralon fandi ntele se kuwo be nya boja wo tolu be jan ka tombe no kurungo di musoluma wo doron abe ko membe khonoto ila kuntigo ha abe nya folanye alu ha musolu la jarila ko le nya bola menti la duniyati ala fonye musube minto alu ha nugu minto barikeba musolu me nukunja mbeja ki kakilo le masigi hakilo masigi hakku kunta nolu bula musolu ko ngono ba fe xam musule je sanyi ni wonte alun se gwa ah ifele ite ntenna ko wolu nya bola jang sa falu en kalu ta adela jang kutang asta nteni docteur Moulay ba fe kha dula dole la wuli dindingalu se ribaria sotono nyami ani ila kafunya kulo asita nson hakilo dole bawo itele musolu la jigila lu beto doroti itele ninku ninka beti fomu wala jang mana fonta ko tolam bori li noma nga tola nyabi niwa haki tulo khagole awa abu ila tinyalo kasiya munto ko boy babal monoto o maninde ade de mama lemu fata fani afo meki abu me fani afo de abi yesi bo waxato belibu ibam bandondi kala jenale Korsa moko jarala ngira baradula toto ben dondi kori mantana ke ini sege Korsa itele halon khasia mohol beti ko docteur lo bureau abada be nyahmiline ini sege la tobe on xama barinko mbalu yiri buladin kafoko na baro mirangolul be dasalinjan mba khalamale nsen lo ala ko faydo mbe malanno lela fin be dasalin na sembalin na baro kela ni ñoxon le mu docteur Soul la nambaroti bara miran lo soto ha gole bari se ñasto am itirinta di abe ñadi adiata ayo fo hi wakile ka fo ma ñawo ñama ka aka gole bari fusimente bulan na baro ma falina kala wo kha atele mun na ñata ngoti Como ko jarala isen samba no yife bawo wakato da satambe kiltilindi dula kili ay ise ya fama Korsa urani nan te tilindi loma wote fusiti docteur hasuo herosia sali sino kata sila tale khalo inale kha ko ke monoto bari idun se dun non na kha ko tanyati ni ku sifalto abule kha fonye e khalo ne ko dindingulu mi fani afo abe nyimbe la fasila soto nyame musufulu njam futuwa manyame bari abe dana tambili chéri name mo xoke asagoti abaya nyamena abu me sino ko potoma ala dula ka janjawata xamma
awa ni tete nte fanante jondumu emate na miriya to muso fula futu ko bilali bakhalin ne jaxo bari ko kilin lon na bobo ntente muso fula njango futu la mukko mbula fata sidi ndingolo ko ni khanyintala dey ja ase fole go segele se do lubula kuo dola silanjan fombe kanto mira kende khama fele fero se soto nyadi fodi musolu se fata dila kela to khari isyo mansi futu woma silan nteni telu man kan sonna kudoluma jamonolu falintale ado bato na assistance aminata ndingoni ndemaleno tala dum afo asana la me Rokoba wo memba fe khamusu fulanja ngotaye barin terilu tulungo khaboje so be khana na problem lu man kambula la ko bekela wassalam ratanga terilu ani adula kutantalu alo khanangina ala be nyokombulu